kebahagiaan. Dengan rahmat Allah kita dipertemukan, dikumpulkan. Juga dengan rahmat Allah kita telah selesai melaksanakan sebuah titah perintah, melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kita cuma berharap dan bermohon, berdoa, munajat semoga salat kita yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan tidak keikhlasan dan kesum'ahan dan tidak khusyuk, mudah-mudahan Allah mengabulkan dan menerima salat kita. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan, mari kita memperbaharui niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati kita, sajaku beriktikaf dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Kemudian mari kita luruskan niat kita dan kita fokuskan pikiran dan akal kita untuk memperhatikan, menghayati, mentadabburi, sekaligus mengimani dan mengamalkan pelajaran yang bersumber dari kitab Hidayatus Salikin, halaman 78 paling bawah, 98 paling bawah, dalam kurung adapun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala al-imam Syekh Muhammad bin Syekh Abdul Samad Al-Palimbani rahimahullahu ta'ala qala, adapun perut, jadi adapun perut itu maka engkau peliharakan akan dia daripada memakan yang haram dan yang syubhat. Ini sampai sudah ke perut lah anggota 7 kita, mulai mata, telinga, mulut, perut. Jadi perut yang keempat. Adapun perut itu maka engkau peliharakan akan dia daripada memakan yang haram dan yang syubhat. Jadi syubhat itu tidak tahu apakah halal apakah haram, itu namanya syubhat. Jadi orang yang saleh, orang yang bertakwa, jangankan yang haram, yang syubhat, yang halal pun kedawani. Maka engkau sungguh-sungguh atas menuntut yang halal, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul halali faridatun ala kulli muslimin. Ini hadis sahih, artinya menuntut yang halal itu fardu atas tiap-tiap orang yang Islam. Jadi ilmu tentang masalah halal haram itu mendominasi 90% ilmu yang wajib dituntut. Kita jarang mendengar di setiap pengajian, di majelis taklim itu membahas masalah halal haram, jarang. Yang sering kita dengarkan adalah masalah fadilat amal, fadilat ibadah. Itulah yang sering kita dengar. Padahal ilmu yang dituntut itu tentang masalah halal haram 90%. Yang 10%-nya itu masalah ibadah. Jadi bahkan sampai-sampai Nabi kata beliau, sayati alaikum zamanun maka nafihi syai'un a'azzu min salasatin. Nanti kamu akan bertemu dengan masa di mana zaman akhir itu tidak ada yang paling agung, yang paling mulia selain daripada 3.
Yang pertama, dirhamin halalin. Dirham yang halal. Jadi Nabi memberikan isyarat bahwa di akhir zaman itu selain pada 3 tidak ada yang mulianya. Yang pertama, dirham yang halal. Dimanapun sektor lapangan kerja kita, di pertanian, di perkebunan, di peternakan, di perikanan, bahkan di pemerintahan, di situ menganga lebar pintu keharaman. Jadi di lapangan kerja kita menganga lebar pintu keharaman, hampir tidak bisa terelakkan. Hanya iman yang tinggi kepada Allah lah yang bisa menghindar dari pintu keharaman. Yang kedua, au akhin yusta'nasu bihi, saudara yang akur, saudara yang bisa dipercaya. Karena di akhir zaman itu saudara semakin jauh. Yang satu di barat, yang satu di timur, yang satu di utara, selatan. Bila berkumpul berkelahi, merebutkan warisan. Itulah gejala akhir zaman. Apabila ada saudara yang akur, itu kalau dia berdoa Allah malu kada mengabulkan. Mutiara akhir zaman. Yang ketiga, aw sunnatin yusta'malu biha, orang yang senang menyunat. Sebab di akhir zaman menyunat membuang waktu. Jadi menyunat membuang waktu karena waktu adalah uang. Jadi 3 macam inilah yang paling agung mutiara di akhir zaman. Yang pertama, rezeki yang halal. Nah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wal halalu kasirun wa laisa 'alaika an tatayaqqana biwatinal umur bal 'alaika an tahtarija mimma ta'lamu annahu haramun aw tadhunnu annahu haramun zannan yasulu min alamatin najizah muqaddarah bil misal. Imam Ghazali beliau berfatwa, artinya maka yang halal itu, kata beliau, banyak. Yang halal itu banyak. Tiada lazim, artinya tiada wajib, tiada wajar atasmu bahwa engkau yakin pada batin sesuatu itu akan halalnya. Jadi kada wajib kita mencari tentang kehalalan benda yang kita temukan, karena yang halal itu banyak. Jadi kada wajib mencari, menyeleksi, meneliti tentang kehalalan barang. Jadi pada batin barang kada perlu kita cari halalnya, karena halal itu banyak. Sesuatu itu akan halalnya, tetapi lazim atasmu bahwa engkau peliharakan daripada barang yang engkau ketahui bahwasanya adalah haram. Jadi wajib bagi kita, kalau sudah barang itu jelas-jelas haram, kita kada boleh mengkonsumsinya. Atau engkau sangka itu sangka berat. Jadi sangka berat bahwa adalah ia haram. Dengan sangka yang hasil ia daripada alamat atau tandanya yang yaitu pada ketika itu yang dikira-kirakan dengan umpamanya. Jadi pemahamannya bahwa yang halal itu jelas, yang halal itu banyak, yang halal itu nyata. Al halalu bayyinun
wal haramu bayyinun wa bainahuma mutasyabihat. Halal itu jelas dan haram itu juga jelas. Yang meragukan di antara keduanya adalah syubhat. Jadi syubhat itu tidak jelas hukumnya, apakah haram, apakah halal. Jadi orang yang awam menghindar dari syubhat, hindari daripada syubhat. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Karena halal itu jelas, haram itu juga jelas. Jadi jangan berpersepsi, jangankan nang halal, nang haram aja ngalih. Itu persepsi orang yang kurang akal. Halal itu banyak. Adapun yang yakin, nah, yakin lah, kalau yakin kada perlu dicari lagi lah. Diketahui akan halalnya itu yaitu amat banyak, dan setengah atau sebagian yang banyak daripadanya itu harta yang diambil daripada kafir, atau kafir bacanya lah, kafir harbi. Harta yang diambil daripada kafir harbi. Nya kafir itu dua macam. Kafir harbi lawan kafir zimmi. Adapun kafir harbi itu nang mengganggu, memerangi akidah kita. Ia memerangi akidah kita, ia memerangi agama kita. Adapun kafir zimmi itu kafir yang berada di bawah undang-undang Islam. Itu jangan diganggu. Jangan diganggu. Yang boleh diganggu kafir harbi, kafir yang membawa perang. Jadi halal darahnya, halal hartanya, halal kemaluannya diganggu. Jadi harta rampasan dari kafir harbi, kafir yang mengajak perang. Barang apa jalan yang dapat engkau ambil daripadanya, itu halal. Cuma di sini kada ada harbi lah. Nah, ada zimmi, kafir zimmi. Jadi kalau kafir zimmi yang bertetangga dan kita jangan diganggu. Kada boleh kita mengganggu, haram. Maka yaitu halal. Tetapi jika ada sesuatu yang diambil daripada kafir harbi itu dengan diperangi daripada raja, maka itu tiada halal, melainkan kemudian daripada dikeluarkan akan khumus seperlimanya. Jadi kalau nang hasil perang, rampasan perang itu dibagi dulu bagi 5. Allah dan Rasulnya sebagian. Jadi Allah dan Rasulnya sebagian, kemudian sisanya prajurit perang. Jadi kada halal bila belum dibagi 1/5. Khumus 1/5. Dan lagi halal barang yang dapat daripada buruan di hutan. Buruan kambing, kijang, keledai yang hidupnya di hutan, itu halal. Burung itu halal. Dan yang dapat daripada mengambil kayu di hutan. Jadi kayu di hutan.
Jadi sebelum ada hapihahnya lah kalau jadi sebelum memiliki negara itu halal. Boleh kita ambil kayu-kayunya yang ada di hutan. Tapi kalau hutan lindung lah, jangan hutan yang dikuasai pemerintah. Itu ada izinnya. Dan di hutan belantara, hutan rimba. Dan diambil daripada kalian, batu, pasir. Jadi batu, pasir, apapun tambang-tambang yang ada di kali, di sungai, itu halal. Dan harta yang dapat daripada pusaka patakan, itu halal. Dan harta yang dapat berniaga, jadi hasil perdagangan, hasil perniagaan itu halal. Dan harta yang dapat daripada berbandang, bandang itu kebun lah, dan bertanam-tanaman. Dan harta yang dapat daripada zakat dan sedekah. Jadi zakat itu halal, sedekah itu juga halal. Dan hadiah itu perekonomian Islam. Jadi Islam itu banyak cabang-cabang ekonominya. Mulai zakat, sedekah, kemudian wakaf, infak, hibah, hadiah. Itu halal. Dan harta pemberian orang juga halal. Ada orang memberikan non kita, kemudian kita sambut, itu halal, asalkan orang yang memberikan itu saleh, orang yang bertakwa dan barang sebagainya. Adapun yang yakin diketahui akan haramnya itu, maka yaitu nyata seperti daging babi. Itu dibarisi ini daging babu, ini kita tulis ini baca daging babu, daging babi, dan anjing. Daging babi dan anjing, dan sekalian binatang yang haram, dan bangkai, jadi seluruh binatang hidup itu asalnya halal kecuali anjing dan babi. Seluruh bangkai itu haram kecuali bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang, bangkai yang tidak mengalir darah, itu halal. Binatang yang hidup asal hukumnya halal kecuali anjing dan babi. Adapun bangkai itu semuanya hukumnya haram kecuali bangkai manusia, bangkai ikan, dan bangkai belalang. Dan harta yang dapat daripada mencuri itu haram. Memalak haram, mencuntan haram, maling haram. Dan merampas, merampok. Jadi kalau mencuri itu pasalnya 363. Kalau merampok 365. Itu berat hukumannya lah. Jadi di samping undang-undang agama,
juga undang-undang negara haram dan barang sebagainya. Itu yakinlah haramnya itu yakin. Kalau Pak Anda bertanya, Pak, apa hukumnya barang curian? Yakin haram. Kalau mau unjun mah mau unjun di sumur orang. Jadi ada nambah takon, Pak, kayak apa hukumnya beunjun di sumur orang? Ujar Sidin, haram. Bagi dua apa aja? Ada kalau kamu mencirikan hukumnya ya. Oh, ada kaul yang membeliakan jalan. Tetap hukumnya haram, kata boleh lah. Itu milik kurang, mencuri katanya. Adapun zan akan haramnya itu maka yaitu seperti harta raja-raja. Zan ini 70% percaya haram, 25% halal. Jadi zan itu sangkanya berat. Bila sudah zan berarti sangka berat. Seperti harta raja-raja yang zalim, yang tiada adil, yang golib, yang kebanyakannya lah yang golib, hartanya itu dapat mencukai amnesti, mencukai akan orang Islam atau golib, kebanyakan hartanya itu dapat daripada menzalim akan orang atau menzalim akan rakyatnya. Bersalahan jika dapat hartanya itu daripada usaha yang halal seperti berniaga dengan syaratnya, atau dapat daripada berbandang dan barang sebagainya, maka yaitu halal. Nah, masalah wallahu a'lam. Kita membaca ratib hadat. Adalah bawa bukunya. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa ata'na rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمن بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمن بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمن بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Saya berlatih qul al-isbat qul bil isbat wa qasil ibad wal bilad wal habib Abdillah min ali Muhammad al-Hadid wa sallam Qur'an annallaha yuridu rajim bil janna wa yuqsir masabatihim wa yudhif hasanatihim wa yafrajun bihim wa yanfa'u bihim wa yu'adal wa yu'idu alaihim min barakatin wa salam wa alaihim wa allahumma wa nafatin bi nimatin akhir al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Arwah kabari ibadillah sallallahu alaihi wa masyayikhina fid din wa zilqa alaihim wa amwati hadir badati min la ilaha illallah ajmain wa la wa ya mu'min muslimin wa ya ila yaumiddin. Anallahu yaqrullahu wa yarhamu wa yufarriju qulubal muslimin wa yarhamu wa yashfi maradahum wa yajmu shamla malal huda wa yu'alifu zidil baini wa yuwali alaihim khiyarahum musliman syirarahum wa yafina wa iyahum syarafitan wal mihan wal mudin wal mutadin min qaribin aw ba'idin wa yurfi as'arahum wa yusira amtarahum wa yuta'a kullu shay'in minna wa minkum sallallahu alaihi wa rasulullah wa yata'alina qutul arifin wa yahdimuna bil husna wa rajun anna bin khairin wa radun afiyatin wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yu'afini wa yuqbil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Subhanaka la nahsusan 'alaika anta kama asna 'ala nafsik. Wa alhamdu wa ta'ala wa lakal hamdu ya rabbi wa lakal hamdu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin fi kulli waqtin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil mala'i ala yaumiddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin hadatha risalatu wa man alaihi wa anta khairul warisin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'dinuka diyanan wa amran wa mabusan wa amalan wa ahla wa qulna syaitana. Allahumma ja'alna wa yanfikana fi qawmani wa yajika wa jurika min kulli syaitanin marid wa jabaran wa ja'ani wa jibagin wa min syarri kulli syarrin kala kulli syai'in qadir. Allahumma inna bidakul istiqamah wa ismi wujudin nadama fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma bi jamalika wa jalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa razuqna kamal mutabatilahu zayya wa batina ya arhamar rahimin. Pada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Taqabbalallahu minkum.